Habari za muda huu, mpendwa mtazamaji wa Lwinda TV Media popote ulipo ulimwenguni. Matumaini yangu ni mzima wa afya. Tunapeperusha matangazo yetu toka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Lwinda TV ambayo inapenda kukuletea habari zenye uhakika na zilizokuwa za halali zaidi. Tunakupeperushia leo tariki 4 Aprili mwaka 2026 majira jioni popote ulipo. Najua kwa muda wako unatupata vilivyo. Karibu kuweza kufuata habari tulizonazo kwa ufupi. Kamanda wa kundi la SNPCC William Amuri Yakutumba amejitokeza hadharani na kutoa ufafanuzi kuhusu taarifa zinazosambaa katika mitandao ya kijamii zikidai kuwa wazalendo wote wanatakiwa kuondoka mjini na kuelekea moja kwa moja katika maeneo ya mapambano. Akizungumza kuhusu swala hilo, Kamanda Yakutumba amesema kuwa baadhi ya watu wamepotosha maudhui ya waraka rasmi uliotolewa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ameeleza kuwa maneno yaliyomo kwenye waraka huo yamebadilishwa na kupewa tafsiri tofauti isiyo sahihi, hali inayoweza kusababisha mkanganyiko, mgawanyiko na hata taharuki miongoni mwa wanajeshi pamoja na raia wa kawaida. Kwa mujibu wa Kamanda Yakutumba, upotoshaji huo wa taarifa unaweza kudhoofisha mshikamano uliopo kati ya vikosi vya ulinzi na wananchi, jambo ambalo ni hatari hasa katika kipindi hichi cha changamoto za kiusalama. Hata hivyo, pamoja na onyo hilo, Kamanda Yakutumba amesisitiza kuwa bado kuna umuhimu kwa wazalendo kushiriki katika juhudi za kulinda nchi. Amesema wazi kuwa wale wenye uwezo wa utayari wanapaswa kujitokeza na kuelekea katika maeneo ya mapambano ili kuisaidia nchi kukabiliana na vitisho vinavyoikabili. Aidha, ametoa wito kwa wananchi kuwa makini na taarifa wanazozipokea na kuzisambaza na kuzingatia vyanzo rasmi vya habari ili kuepuka kueneza upotoshaji unaoweza kuleta madhara makubwa kwa taifa. Kwa kumaliza, Kamanda Yakutumba amehimiza umoja, uzalendo na mshikamano miongoni mwa wananchi na wanajeshi, akisisitiza kuwa mafanikio kati ya mapambano yanategemea ushirikiano wa kila mmoja. Kamanda wa kundi la SNPCC la wazalendo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kamanda William Amuri Yakutumba, huyu hapa, tumsikilize. Neno napenda kusema ni neno kuhusu audio ambayo iko na sirikile kumitandao. Mimi naitwa kwa jina la William Amuri Yakutumba, kiongozi wa wazalendo. Napenda kusema hivi, watu wengi weko naleta makomanteur kuma audio, kufanya maaudio ya bongo, maaudio ya bongo, aba maîtriser ma realite ya kibitu benye kuwa huku kuterrain. Alors mutu anasimama tu, anaingia ku groupe, anafanya audio yake ya kusumbua watu, ya kuangaisha watu akili. Kuko audio yenyiko na sirikile kuhusu kusema kwamba komanda region alisema wazalendo wote watoke mujiji la Baraka, watoke muma grand centre, wapande kuma front. Sasa ile audio yenye ile message ya komanda region envers wakubwa wa wazalendo, watu wanakamata ile neno ni neno la uasi, neno la uasi. Alors musikie sasa, mimi gisi nitawaambia, kama vile mkuu wa wazalendo, kama vile mwenye kuwa kumafro, mwenye niko na vivre ma realite, mwenye niko na batoto kumafro. Alors mufate venye mimi nitasema, nitareagir par rapport ya ile message ya commandant region. Message ya commandant region iko clair. Message ya commandant region haiko mubaya. Commandant region message yake ni kusema kwamba batu benye banajaha mubarabara, wazalendo wanajaha mubarabara. Wengi miongoni mwa wazalendo wanafanya matrakaseri mubarabara, wanapiga masase hovyo, wananyanyasa population, na wote wanajaa kule kubarabara, me kuma front awako. Mimi niko ku front hivi, niko nasema hapa leo, niko nasema hapa, je pense iko le 4, le 5 et le 4, leo iko le 4, samedi le 4 avril 2026.
Na leo le 4 niko nabaambia niko kufront. Hivi niko nasema na mwe niko kufront. Ule mwenye atabisha abishe kama siko kufront leo. Na huko kufront kwenye sie tuko. Babiana bote bakizalendo. Ba mingi banayala kule chini. Bote banayala kule chini, bote kule chini. Beko Uvira, beko Baraka, beko Misisi na mafasi ingine mubarabara kule. Unakuta bako na mabunduki zote kule. Mabunduki za msaada kule. Kutembea tembea mumugini na mamoto na nini, kushirikile mumamigini, kupiga masase ovyo. Resama Katanga banafanya maincident kupigana masase, Sebele balipigana masase. Unafika Baraka masase kulia, Lweba masase kulia, Misisi masase kulia, pempe partout. Na tuko muma operation, mwe bote munajua kama tuko muma operation huku. Sasa mutuambie, mwe batu wenye kwa Bulaya, mwe batu wenye kwa à l'étranger, muko fasi zote katika ulimwengu, batoto ya Kongo, batoto ya Sud Kivu, batoto ya Mashariki, batoto ya Fizi, batoto ya Uvira, batoto ya Mwenga, muko munaapuye kusema kwamba no, yenye komandare jo anasema vibaya, aloro ilifo batu bajirevolte. Yeyote yule mwenye iko natosha message zake kusema kwamba bazalendo bajirevolte contre le gouvernement, ule mutu anapaswa kufungwa, anapaswa kufatiwa na hatua kali. Hapa bazalendo benye niko nabo kumafro huku banahangaika kufanya kazi, ni batu bachache banafanya kazi kumafro, lakini bote banaikalia kule kumabaraka kule kumauvira kuma Misisi. Eske tutakubaliana na ile? Mutu anapaswa kuwa kule mwenye anapangiliwa, huyu atafanya kazi fulani huku kubarabara. Lakini kama upangiliwe kufanya kazi fulani kule kubarabara, wewe bote wanapaswa kuwa kumafro. Na mimi na insiste kama vile mkuu wa wazalendo, na insiste nasema hivi, wazalendo wote wenye kwa mubarabara wote, kila mtu afunge mirago yake anze kutufata kumafro. Kuko wale tuliambia watakwenda kufro ya Runingo, na kule watu wale tuliambia watakuja kufro ya nani ya point zero. Alors wote, kila mzalendo anapashwa ajiprepare saa hii na kutoka kule kwa barabara. Selema kuko kikosi yenye sisi tutapanga, yenye itatumika conjointement na FRDC pale Baraka, pale Uvira na nafasi zingine kwa ajili ya kuasire securite ya mumigini. Paske wakati uko nakamata muzalendo mumugini, hautajua kudistingue huyu ni muzalendo na huyo iko raia. Ni wale wazalendo wenye sisi tutapangilia kusalia pale Baraka, kutumika kazi ya securite Baraka, na ndio watabakia pale. Tutabifanya pamoja na komandema ya FRDC yenye kuwa Baraka. Tutabifanya pamoja mkonsensus na komanda region. Haiko kila mtu kujimpose nitabakia hapa na nabakia pale na bila ruhusa la kiongozi. Mimi ndio mkuu wa wazalendo. Na kama wewe unakatala byangu, unakatala ba komanda region, sasa unapenda vya wapi? Kuko watu wako nasema tupingane na mipango ya komanda region au ya FRDC. Si tuko wa reserviste leo. Muzalendo ni reserviste. Tuko na deja ina institution yenye tunaita RADE, Reserve Armée de Défense. Kazi yetu sisi, role yetu ni kuporter soutien ku FRDC. Sisi tunaporter soutien ku FRDC. Tuko armée de réserve ya FRDC. Ile yenye mnatafuta sasa tufanye ingine ya kujiopose na FRDC ni kitu gani? Kuna wengine wanafanya maversion mbalimbali. Mtu atakwambia sema no, ilifo mufanye hivi, mujirevolte, mukue hivi. Tuambiane kwa uwazi. Sisi wazalendo tulipambana na serikali hapa ya Joseph Kabila hapa. Mutuambie sababu hatukukua na chochote. Tulienda wapi? Tulifanya nini? Na tulifanya resistance kubwa kupambana na regime ya Kabila. Sababu Kabila alikuwa anakamata apatie Wanyarwanda hii nchi. Lakini leo sababu mzalendo numero 1 alisimama, na sisi wote tunapaswa kuwa derrière le chef de l'État, mzalendo numero 1. Hakuna mtu akwenda à gauche ni à droite. Kama leo tunaweza sema gouverneur anasema, commandant region anasema, bako anasema juu ya nini? Benye bako anasema eske viko mubaya? Bana tuambia siye tufanye nguvu, tuangalie namna gani tunapaswa kujikomporte, ngina tunapaswa kujikomporte kuma front.
kuma front ndio tunapaswa kuwa. Tukue kuma front. Hapana kugeuza maneno. Kuko batu hivi sasa maadui wanaanza ingilia sasa kwa hii discours ya commandant region ndio wanaanza kuingilia maadui. Kutafuta kudesorienter bazalendo. Kama ulikuwa uko mzalendo, uko mubarabara, uko derrière chef de l'etat, ukubali mawazo ya chef de l'etat. Kama unaenda tofauti ya mawazo ya chef de l'etat, hata mimi kiongozi wa wazalendo sitakubali. Pour votre information, watoto wa Sud Kivu, watoto wa Este, watoto wa Kongo, watoto wa Fizi, watoto wa Shabunda, wa Uvira, watoto wa Mwenga wa Shabunda, watoto wa Kabare, watoto wa Kale, watoto wa Walungu, watoto wa Ijwi, watoto wa fasi zote mu province zote hizi, napenda kuambia kama sisi sote tukue derrière chef de l'etat. Na ile mipango yenye iko natosha komanda region haiko mubaya, bazalendo bapunguke kule kubarabara, bakuje huku pale, kutabakia unité ya FRDC yenye tutapanga pamoja na unité ya wazalendo yenye ile tutapangilia le reste bote banaposha kukuja huku. Ile yote tutapangilia kusema batabakia juu ya security ya migini na njoo benye batakuwa pale, bale bengine bote wanapasha kupanda huku. Vala tuendelee na maoperation. Kwa hiyo tunawaambia kwamba mwenye atakatala hii, sisi wote tutafuatilia ile mambo kule. Na mwenye atakatala hii c'est-à-dire ule ni enemy. Anafanya jeu ya enemy, anapenda kusaidia enemy. Parce que hatutakubali frozi bakie wazi na watu wote bikale kumugini. Hatutaitika ile. Ile ndio ma realite ya terrain. Mimi niko kufro na mimi najua ma realite huko kufro gisi tuko na batu wenye beko kule. Vraiment mufate audio yangu hii. Hiyo audio yangu muisambaze fasi zote. Bale bote batu wenye kusema sema benya bayui baachane na ile. Bafati hivi niko nasema hapa. Alors ile naweza kusema sie ndio basufra tuko na sufrire kuma front nisie. Sie ndio tunajua umuhimu wa batu kukuja kuma front. Ile yenye komandant region alisema pale akusema kwa mawazo yake peke. Ile yote tunaijua sie. Ile ndio wenyewe napenda kusema. Okay, asante sana, na watu wa akili mzuri wenyewe watasikia hii yenyewe mimi nasema hapa. Watakubali maneno yangu. Na watu wabaya, wale wapenda kuharibu, wanapenda waingize sumu ndani ya wazalendo. Njoo wenyewe watapinga hivi vitu tunasema hapa na batafuatiliwa. Je dis et je vous remercie.